नई कूल पूरा एकदम मस्त परिवेश रही स्कूलटा खरा खाया पलैल 82 वर्ष रे तुम उपरटा चढ़ी पलि आस गुलगुला आलचप सिंगड़ा खास्ता गजा खाऊँ सब जिन बढ़िया है पूरा गरमा गरम सब गरमा गरम आइटम गुड़ा भी सब बढ़िया लगे कौन तांको ना सब मुरली माने ये होजी बड़ मुरली से सान मुरली अच्छा ये भी गोटे मठ भी जाइथिले हां जानले ना आज्ञा मठरे थिले सात माता ए ना मौसा हमें जानिछु से मजा करछंती हमें जानिछु जय जगन्नाथ संग माने शुभ सकाळ आज ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत आम घर ठार 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस रे गोटे सुंदर छोट गाँ मुगुपुर को जाऊँ मुगुपुर गाँटी नदी बंध कूल अवस्थित बहुत सुंदर परिवेश परिपूर्ण गाँवली माहौल ले भरमार छोट गाँ मुगुपुर एपटे है आमर बैतरणी नदीर कूले कूले बंध रास्ता आ बर्तमान पिंकुर मोर जीवु यही बंध रास्तार नुआ नुआ गाँ बहुत गाँ अच्छी बंध तलर बहुत गुड़े गाँ अच्छी ताको एक्सप्लोर करूँ रास्ता आम पूरा मुगुपुर पर्यटन खराब पाइबा ना कि मुझे जो जगटा बर्तमान कराई एटा कौन करा पूरा सफा सुतरा कर दिया बंध तले गोरुहाट खाली अच्छा अच्छा माने परिया पत्र नुहे खाली गोरु जो मैंने गोरु बिकाली मैंने आसो ये नहीं जी अच्छा रास्ता तो बंधटा जाम हो तो पूरा हाँ जाम हो से समय कौ कौ बार हाट हो जानी से बार आसमुनि मंगलवार मंगलवारिया ए चलानी केबेठु चलानी एटा तीन पाड़ी यही एबे हिची ताले नहीं कि अच्छा आसी कौन ये ललिता चाष तुम रोची एटा अखा तुम ये करुच ना ना केते केजी हिसाब रे ना केमती कोन नियंती गाड़ी गाड़ी जो जार जति भारी 2 क्विंटल की 4 क्विंटल की 8 क्विंटल की 10 क्विंटल जहा होबो क्विंटल केते रे नियंती नौजनी 5000 क्विंटल 5000 एइटा ए बंडलटा तो हबो बोधे छोटे छोटे बंडल एटा 5-6 किलो हबो नै कि ताने जो नलिता चाषटा लाभ बढ़िया होची नै कि लाभ ना पाटी बड़ा ना बड़ा खाउची लाभ होची ना लाभ होनी 25 टका अच्छा हां मनस मजूरी पड़ची 500 टका अच्छा तारे लाभ केमते गेला हां ना सेटा ठीक कथा खर्च पड़ जाउची बहुत नै कि एटा तमरो सिंगडोव ए मोरसा खरा रे चली के आसी परिबे ना ये रे हां आसीबनी ना बड़ा टणगर रहिছে आसीबनी ना खरा खाया को पळैलो ए बंध पाखरे तुम टे भल कि खरा होतु नै कि केते बयस हेलानी 82 वर्ष रे तुम ये ऊपरटा चढ़ी पळै आछो जाओ परिश्रम करथिलो बोली बर्तमान बल पाउची परिश्रम नहीं होउची जे हेने सेतोले खाद्य खाद्य नहीं से तो खाइते पियाइबे नहीं पीते पाइबे नहीं बस तयारीबे केमिति सेटा भी ठीक कथा हो मौसे हम आसुचु हो बैतरणी नईर आकार टिके सुंदर नहीं केते बड़ केते विशाल केते सुंदर देखा एटा नई बंध तले बढ़िया लागुन ना परिवेशटा स्कूलटार आपण ए स्कूल स्टाफ हाँ अच्छा असिस्टेंट टीचर के जन स्टाफ अच्छे 4 जन अच्छा आउ एते टीचर सब आछंती आज मीटिंग अच्छी क्लस्टर लेवल ट्रेनिंग गोटे अच्छा अच्छा एठी केते पिला पढुछन तथि 60 पिला केते क्लास पर्यंत अछि 8 पर्यंत अछि 1 8 पिला भलो पढुछन ना हां पिला पढुछन एनएस पाउछन हमर हां जाओ सब माने प्रति वर्ष एनएस पाउछन अने दिजन पाउछन एटी हमर ई पाख गाँटारू आसते सिंगडब्रू सब नै सिंगडब्रू सब आपण हेडमास्टर अछन सर आज्ञा माने 60 पिला पढुछन तले एटी
ଭଲ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲା? ଯାଉ ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର କହୁଥିଲେ ଭଲ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସାର୍? ନା ମୋ ନାଁ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ 2 ଜଣ ମ୍ୟାଡାମ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ନଈ କୂଳ ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ପରିବେଶରେ ହେଇଛି ସ୍କୁଲଟା ନଦୀ କୂଳରେ ପୁରା। ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତମ ଘର କୋଉଠି? ସିଙ୍ଗଡ। ଏଇ ସିଙ୍ଗଡବ ଗାଁରେ? ଏଇ ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆମର ସିଙ୍ଗଡବ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ନାଇଁ କି? ମାନେ ଡେଲି ଖାଇବା ଏଇଠି ତାହେଲେ ତିଆରି ହେଉଛି? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 2 ଜଣ ଅଛ? ରୋଷେଇ ଘରଟା ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘରଟା ନାଇଁ କି? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି ନା? ହଁ, ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ଯାଉଛି ଟିକେ ଭିତରକୁ। ହଁ, ନାଇଁ ଏଇଲେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଏଇ ଘରଟାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନାଇଁ କି? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଖାଇବାକୁ? ଡାଲି, ଭାତ, ଅଣ୍ଡା, ସୋୟାବଡି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଦଉଛ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା। ଘର ଏଇଠି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ଏବେ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲି, ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆମ ଘର। କୋଉ ଜାଗାରେ? ଆଡ଼ହୁରିଆ। ଆଡ଼ହୁରିଆ କେତେ ବାଟ? ଆଡ଼ହୁରିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସେଇଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ। ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସୃଷ୍ଟିଶ୍ରୀ। ସୃଷ୍ଟିଶ୍ରୀ। ଏ ହେଲା ବିଶାଳ ବୈତରଣୀ ନଈ, ମଝିରେ ବନ୍ଧ ଏପଟକୁ ମୁଗୁପୁର ଗାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସି ମୁଗୁପୁର ଗାଁରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ପାଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ସେ ପାଟଟା ଜାଣିଛୁ ନା? ବନ୍ୟା ଟାଇମରେ ପାଣି 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଇପଟେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3-4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏଇଟା ସେଇ ଦିନଠୁ ମାନେ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପରେ ଏଇଟା ପାଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଆଉ। କ'ଣ ଚାହା ପିଆ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିପହରେ? କ'ଣ କାମ ଫାମ ଚାଲିଥିଲା ବୋଧେ? ନା, କାମ କ'ଣ ଚାଲିବ? ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ଚାହା ପିଆ ଚାଲିଛି? ଆମର ମାର୍କେଟରେ ସଦାବେଳେ। ହଁ କି? ଆଜି କ'ଣ ମାର୍କେଟରେ ମାନେ କମ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ବୋଧେ? ଟାଇମ୍ ହେଇନି? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ବେପାର ଫେପାର କରୁଛନ୍ତି? ପରିବା ବେପାର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଓ ଦ୍ୱିପହରେ ଏଇଠି ଖଟି ଚାଲେ ନାଇଁ କି? ଏ ଭାଇ ଏଇଠି ବସିକି ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଟୁଙ୍ଗାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବସିକି ସବୁ ଦ୍ୱିପହରିଆ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଖାକାର? ମୁଗୁପୁର ଗାଁର ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଦ୍ୱିପହରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଲୋକ ଚାହା ଦ୍ୱିପହରେ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, କ'ଣ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଏଇ ପରିବା ବେପାର ନା କ'ଣ? ନା, ପରିବା କିଣିତେ ଆଇନୁ। କିଣିବାକୁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଖୋଲିବେ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ପରିବା କ'ଣ ଏଇଲେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ନା କମିଲାଣି ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ରେଟ୍ ନାଇଁ? ବାଇଗଣ କେତେ ଅଛି ଏଇଲା? 70-80? ତାମାନେ ଆମ ସେପଟ ଅପେକ୍ଷା ତମର ଏଠି ଅଧିକ ରେଟ୍? ଆମର ଏଠି 60, ଏଠି କ'ଣ 70-80? ଏଠି ଅମଳ ହେଉଛି ତଥାପି ଏଠି ରେଟ୍? ସିଆଡ଼ୁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଲେ ତମର ଏପଟୁ ବାହାରିନି, ଏପଟେ ବାହାରିଲା ପରେ ଯାହା ହବ। ଏପଟେ କୋବି ଫୋବି କେତେବେଳେ ବାହାରିବ? ଏଇ ମାସ ବାହାରିଯିବ? ଆଉ ଦେଖିବା ଆସିବା। ଆଳୁଚପ ଅଛି? ହଉ, ଆଳୁଚପ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ, ଗୋଟେ ଜିଲାପି ତରକାରୀ ସହିତ ଦିଅ। ସିଏ ଯାହା ଖାଇବ ଦିଅ। ମୋର ଜିଲାପିଟା ଅଲଗା ଦେବ, ସେଥିରେ ଡୁବେଇ ଦେବନି। ଖାଲି ଆଳୁଚପ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦିଅ। ହଁ। ଏଇଟା ରହିଥାଏ, ଚାମଚଟା ଦିଅନି ମୋତେ, ଚାମଚ ଦିଅନି, ଚାମଚ ଡୁବାନି, ଖାଲି ଥାଉ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାମଚ ଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କହ? ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଗରମା ଗରମ। ସବୁ ଗରମା ଗରମ, ଆଉ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ଗୁଲଗୁଲା, ଆଳୁଚପ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଖାସ୍ତା ଗଜା ଖାଉଛି ଆଉ। ଆମର ତ ଜିଲାପି, ଆଳୁଚପ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟେ ଆଉ। ନା, ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ। ନା, ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଭଲ ନାଇଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଟ ବସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନାଇଁ କି?
बर्तमान हाट बसी आरंभ एटा को माने बैगण केते अछि बायण 80 टका 80 ए बैगणटा ये 60 60 मूला 30 टका मूला 30 कोबी 80 आउ से कंदमूल 40 सारू 60 तने गाँ हिसाब रे किछि सस्ता फस्ता नाही पूरा शहर ठौरी रेट नै कि माने सियाडू आसुची जे हो चला भाई कम मौसा भलो ना यही चलती है कौन अच्छा आम टे नहीं थंडा धरचु बोली आज जाऊनु अच्छा हौ तो बापा ताले आसिले कहीदेबू कहबू से आंदपुर अंकल आसते बापा खाली कहीदेले से जानिदेवे आसे जो आसला मैंने पाख आसे तो पाठ बेसी भल पढ़ू ना नाई कौ स्कूल सिंगडोब स्कूल पढ़ु कि आईटी पाखे पढ़ु अच्छा हो रास्ता कट कौन ताश खेल चलती मैंने कौन खेलुं मागण वर्षा दिन कौटी खेल भितर को पड़े जाओ बजार पशा ताश चलती एपर्यंत कौन तक ना सब मुरली माने ये हूँ बड़ मुरली से सान मुरली अच्छा ओ समस्त ना मुरली समर ना मुरली अच्छा आ बढ़िया से सांग जोड़ी हो जाइए खेल किए खेली पारे हाँ कि खेल हेडमास्टर सब मागण डेली खेलन से मैंने सब अलराउंडर सी आपण घरटा ये सेपटे ना आपण गाँटा भारी सुंदर गाँटे ये केते लोक रोच आज्ञा लोक कौन लोक कर आड़ दीर्घ प्राय 5 किलोमीटर हम हाँ 5 किलोमीटर हम लोक कौन आप से जो सिंगडोब परे परे से जो बांको आप बुड़े आज्ञा बंधर आसिले ना बंधरे से बांको बुलला माने कुसे जो पहुँच माने बाटो पाखे हाँ बात ना ना एटा हो जाउची ना सेटा पुनी गबगड़ हो जाउची आपनकर तरवाटा आम पंचायत तरवा तरवा पंचायत रे सब ना ना पंचुसिया पंचायत तरवा पंचायत अछि अच्छा तरवा पर्यंत ओ तरवाटा भी जाउची पंचकुसिया पंचायत अंडर हमर सुलन थिला आबुलपुरा थिला ओ सेटा कटि जाइची हां सब कटि ए मौसा आया से ताकर बुसे बड़ कलाकार आया से बड़ कलाकार हां कि हां से माने हमर एजुगर सारथी अरे बाबा ताकर मठ नै सब बहुत बड़ा मठ अछि माने बाबा सारथी बाबा सारथी नाई बाबा हूँ ए ना मौसा से जणा पड़नांती लोकेटा देखो इरे हां लोकेटा देखो ना ना से जणे आउ केउ बाबांकर पकै ना से आउ बाबांकर पकै जे किंतु हमर एटिया सारथी बोलला को नाई बाबा सेई को मोर भाई सान भाईटा हबो ओ से मजाक रे कहि दउचंती मोर पति जाइका से मजाक रे कहि दउचंती ओ गाँ रे तो या मजा आउ पूरा मजा बाबा ये बाबा हिस्ट्री जानछन ना ये गोटे मठ को जाइथिले हां जानले ना आज्ञा मठरे थिले सात माता ए ना मौसा हमें जानिछु से मजा करचंती हमें जानिछु से मजा आज्ञा आज्ञा समस्त को या हबसे ना मौसा जना पड़चंती बहुत धर्मप्राण व्यक्ति आपण तम खाली मजा ना ना आपण भूल कोजंती लोकरा विश्वास करबा ना जना पड़चंती आपण भलो लोक भलो भलो मठ खोजंती भलो मठ जो मठ रे माता थी काई भी हेलु निमे कोन होबे निमे से लागिचंती आपन तास रे हरेबे बोली एमती कहले आपण खेल बुल कर देबे से मोटा मिछ कर बुझिबा मु तार कोन करछि कोन पडला केरिया एमिति मन रविंद्र कुमार गोबरा बाड़ी अच्छा एठी आपन घर ताले घर हमर सब से चाष फास चलछि न जानि हां चाष कोन जॉब करथले कोन मु इरिगेशन रे अच्छा मु आछले एठी चाष फास की चाष करछन्ते आपन एठी तो विभिन्न चाष होछि ए फुटळ मैक्सिमम फुटळ होलो आगुरु चिना बादाम होलो होतला आज्ञा एबे चिना बादाम सब छंड सब माकड़ सब बुडी आज्ञा एबे फुटळ पाखर आरंभ विभिन्न भेराइटी चाष होछि कोन गां सकाल सकाल देखिबे आज्ञा महान सृष्टि होछि माने प्रत्येक प्राय मिनिमम 20-30 टा माइक बाथु निहाती मंदिर सब मंदिर रे
ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଥରେ ସକାଳ ବେଳିଆ ଆସିବା ଦେଖିବା କେବେ ସୁଟ୍ କରିବା ଆପଣ 5ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ମାନେ ସବୁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗେ ନଦୀ ମାଛ ଉଠେଇ ନବ। ହଁ ଉଠେଇଦବା। ଆଚ୍ଛା ନଦୀରୁ କ'ଣ ଡେଲି ମାଛ ଧରା ହଉଛି କି ଡେଲି? ଆମେ ମାଛ ପାଉନୁ 3ଟା ବେଳୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ସବୁ ନେଇ ପଳଉଛନ୍ତି। ଓହୋ ଏଇଠୁ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୋରଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବୋଧେ ନେଇଯାଉଥିବେ? ନା 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 ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ସବୁ ନେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆନନ୍ଦପୁର ଫକୀରପୁର ଏପଟେ ସେମାନେ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବି ଏଇଠି ପାଖରେ? ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା? କଲରା ଲାଗିଛି ଏପଟେ ପୋଟଳ ଲାଗୁଛି ଗଛ ସବୁ ଆସୁଛି ଚାରା ପୋଟଳ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ କୋବି ଚାଷଟା ଆମପଟେ ଶିବନାରାୟଣପୁର ପଟେ ହଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା ଲାଗିଲା କଥା କହିକି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।